दमन के सिल्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट में पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग, अवैध अतिक्रमण बना राहत कार्य में बाधा। दमन के भीमपुर क्षेत्र स्थित सिल्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट में बुधवार दोपहर एक पैकेजिंग कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। ऋषि पैकेजिंग नाम की यह कंपनी प्लास्टिक सामग्री और पैकेजिंग बैग बनाने का काम करती है। आग इतनी तेज थी कि दूर दूर तक आसमान में काले धुएं के गुबार और ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही कंपनी में मौजूद सभी कर्मचारी और संचालक समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि या चोट की घटना नहीं हुई। एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस भी मौके पर बुलाई गई थी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सूचना मिलते ही दमन फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए करीब 5 फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास युद्धस्तर पर किए गए। हालांकि राहत कार्य में बड़ी बाधा उस समय सामने आई जब पता चला कि कई कंपनियों ने अनिवार्य सेटबैक क्षेत्र में अवैध रूप से टीन शेड बनाकर गोदाम तैयार कर लिए हैं। इन अतिक्रमणों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घूमने और चारों ओर से आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं होता तो आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था और नुकसान कम होता। उन्होंने प्रशासन से ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नियमित निरीक्षण की मांग की है। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर विभाग ने प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई है। इस हादसे में कंपनी के गोदाम में रखा लाखों रुपए का प्लास्टिक कच्चा माल और तैयार उत्पाद जलकर पूरी तरह खाक हो गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। આજે સિલ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇસ્ટેટમાં ઋષિ પેકેજિંગ કંપની એક આવેલી છે, ત્યાં આગળ આગ લાગી હતી। અમને જેવી ખબર પડી તો ત્યાં અમે તરત અહીં દોડતા આવ્યા અને જોયું તો ફાયર બ્રિગેડની ગાડીએ અહીંયા આગળ આગ બુઝાવવાનું કામ શરૂ કરી દીધું હતું। અને ખુશીની વાત એ છે કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ નુકસાન ઘણું થયું છે। પણ સાથે સાથે તમે જોઈ પણ શકો છો તો જે આગ લાગવાનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા ટેમ્પરરી શેડના નામે જે એન્ક્રોચમેન્ટ કરવામાં આવેલું છે, તો તે એન્ક્રોચમેન્ટના કારણે આ ફાયર બ્રિગેડની જેટલી પણ ગાડીઓ આવેલી છે તે ઇન્ડસ્ટ્રીની આજુબાજુમાં ફરી પણ નથી શકતી, અને જેના કારણે હજુ પણ ઓછું નુકસાન થશે અને આગ પણ જલ્દી બુઝી શકશે। તો તે આ એન્ક્રોચમેન્ટ જે કરવામાં આવેલું છે એના કારણે ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓને ખૂબ જ તકલીફ પડી છે। તો હું એક તો ફાયર બ્રિગેડના ઓફિસરને પહેલાં તો બધાઈ આપું છું કે એમણે એમનું કાર્ય જિમ્મેદારીથી નિભાવીને જલ્દીથી જલ્દી આ આગ બુઝાવી છે। પરંતુ સાથે સાથે ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટને હું વિનંતી પણ કરવા માગું છું કે તમે આવી જેટલી પણ ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે જે લોકોએ એન્ક્રોચમેન્ટ કરી છે અને જે સેટબેક છોડ્યા વગર અને જે સેટબેક છોડેલો હતો એમાં એન્ક્રોચમેન્ટ કરીને ફાયર બ્રિગેડની ગાડી પણ આ ચારે બાજુ ફરી શકતી નથી, એવી જગ્યાનું ઇન્સ્પેક્શન કરે અને તાત્કાલિક એના પર કાર્યવાહી કરે।